हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम ऋतिक रोशन सर का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने आउटलाइनिंग की थी, पार्ट 2 में हम लोग शेडिंग करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एंजॉय योर वीडियो विद म्यूजिक।
गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।